হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ তিয়াশা ফ্রম নম হেডনিস্ট। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা চলে এসেছি তিরুপতি ব্যাগ সেন্টারে। আর হ্যাঁ, যারা নতুন আছো সাবস্ক্রাইব করে দিও পরবর্তী আরও অনেক ভিডিও দেখার জন্য, এবং পিছনে আরও অনেক ভিডিও আছে সেগুলোকেও দেখে নিও। তো আমরা আজকে চলে এসেছি তিরুপতি ব্যাগ সেন্টার। এখানে আমরা বিভিন্ন রকম ফোলিও ব্যাগ থেকে শুরু করে ট্রাভেলিং ব্যাগ, নাইলন ব্যাগ, লাগেজ ব্যাগ সবই দেখব। অ্যাড্রেসটা হলো 190 যমুনালাল বাজার স্ট্রিট, 4th ফ্লোর, কলকাতা 700007। এনারা হলেন ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওনারা হোলসেল করেন। কোনো রিটেল পারপাসে এখানে কন্ট্যাক্ট করবেন না প্লিজ। আমরা অফিসে চলে এসেছি এবং বিভিন্ন রকম স্যাম্পলস এই ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো। যারা ব্যাগ নিয়ে বিজনেস করতে চাও, হোলসেলিং করতে চাও, তাদের জন্য বলি এখান থেকে তোমরা ডিরেক্ট ম্যানুফ্যাকচারের ঘর থেকে তোমরা জিনিস পেয়ে যাবে, এবং নিজেরা এই অফিসে এসে, আমি অ্যাড্রেসটা কিন্তু অফিসে দিয়েছি, অফিসে এসে তোমরা স্যাম্পল দেখতে পারবে এবং নিজের মতো করে যত ইউনিট দরকার তত ইউনিট তোমরা তৈরি করতে পারবে। এবার ভেতরে যাবে, চলো। So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow. তো এবার আমরা ভেতরে চলে এসেছি। পিছনে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক কিছু রাখা রয়েছে। তো আমরা দাদার সাথে কথা বলে নিই। हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ एकदम। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप बता दीजिए थोड़ा कि एड्रेस क्या है, कैसे आना है आपके ऑफिस में? ये अपना एड्रेस है 190 जमुनालाल बाजार स्ट्रीट, बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन के एकदम पास में है। 4th फ्लोर पे अपनी ऑफिस है। लास्ट 43 ईयर्स से अपने यहीं पे सिचुएटेड है। तो नियर बाई लोकेशन में भी आप किसी को भी पूछेंगे तो वो बता देंगे कहाँ अपनी ऑफिस है, तिरुपति बैग सेंटर कहाँ है। ओके भैया, तो फिर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अपने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं स्टार्ट ऑल टाइप्स ऑफ बैग्स लाइक स्कूल बैग्स, लगेज बैग, एयर बैग, डफल बैग, जूट बैग्स, पेपर बैग्स, कॉटन बैग्स, नॉन ओवन बैग्स, लेदर वॉलेट्स, लेदर बेल्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ बैग्स वी डू मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी सैंपल थोड़ा देख लें। तो सैंपल्स अपने स्टार्ट करते हैं स्कूल बैग से अपने। ये स्कूल बैग है एक तरह का, मतलब ये जिम बैग भी आप यूज़ कर सकते हो, बैकपैक के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। स्टाइलिश बैग है ये काफ़ी। एक ये है प्लस ड्रॉ स्ट्रिंग लगा हुआ इस पे, जो काफ़ी फंकी लगता है देखने में। इस पे प्रिंट हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। किड्स बैग भी है अपने पास। दिस इज़ अ किड बैग, दिस इज़ लेडी मीन्स गर्ल्स किड बैग ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। प्राइस अपना लगभग रहता है 180, 220, 240, 280, 650 तक अपना प्राइस रेंज है स्कूल बैग्स में। फ्यू मोर स्कूल बैग्स। ये विश्व बंगला का बैग है, ये भी हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग की थी। ये हम लोग टेंडर्स का भी काम करते हैं। बल्क ऑर्डर्स लाइक 1 लाख पीसेस, 2 लाख पीसेस, 3 लाख पीसेस, एनी क्वांटिटी वी डू। मिनिमम MOQ is 100. For small bags it is 500 pieces. We also do corporate school bags orders like DPS we do. We also do nearby state orders like Jharkhand, Bihar, Odisha. ये बैग्स, ये वाली झारखंड की बैग थी, ये अभी हम लोग ने बनाई थी। We also do corporate orders for corporate offices. So this is a office kind of bag with a laptop case and decent looking bag for youngsters to carry. Medium range की अपने पास backpack bag भी है, which can be used easily for a hiking for 3 to 4 days. There is ample of space in it and you can also crush it with many chambers again for easy accessibility. We also do luggage bag, luggage gifting bags. जैसे कोई मॉल को अपने शॉप के लिए गिफ्टिंग करना है कि 5000 पीसेस का बैग लिया तो गिफ्ट देंगे, ये जैसे उत्सव की बैग है। 18.5 इंची हाइट है। इस डायमेंशंस आर 18.5, 8.5 एंड विड्थ इज 11। ये हमारी 105 रुपीज़ की बैग है। फ्यू मोर पैटर्न्स फॉर द सिमिलर बैग, कुछ पैटर्न्स और हैं
सेम बैग की। Then we have many kinds of luggage bags, but I am showing you few samples so that you get to understand that we can make any type of bag. जैसे भी आप बैग बोलोगे हम कस्टमाइज कर सकते हैं. We'll give you the rate. If you find it cool enough, then you can order us. Rate अगर आपको समझ में आए तो आप ऑर्डर करो. Some more big luggage bags. This cost you around 140 rupees. MOQ is 100 pieces. इसका कॉस्ट 220 रुपया है. MOQ 100 पीस. Whichever color you like, we can customize it. जो कलर आपको चाहिए वो कलर अपना हो जाएगा. जैसी प्रिंटिंग चाहिए वैसी प्रिंटिंग हो जाएगी इस पे. ये भी एक लगेज बैग है, पर इस लगेज बैग में अपने पास we have 3 ways to carry it. This is a one way. We can also carry it via shoulder, and we also have a wheel for easy accessibility. Weight नहीं लगेगा. You can carry it like this. This cost you around 360 rupees. MOQ 100 pieces. We also do delivery bags, courier bags, big bags for food delivery or Amazon delivery bags. So this one is ये हम लोग ने इलेक्शन कमीशन के लिए बनाई थी, झारखंड के लिए. ये EVM कैरी बैग है ये. एंड दिस इज नॉट प्रिंटिंग, दिस इज एम्ब्रॉयडरी. हम लोग के यहाँ प्रिंटिंग भी होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्बॉसिंग भी होती है. तीनों काम होता है यहाँ. सो पैडिंग भी बहुत अच्छी दी हुई है. 8 mm स्पॉन्ज लगा हुआ है. उसके बाद इनर लाइनिंग दी हुई है जो लुक एंड फील भी अच्छा है. This is one more kind of a delivery bag, dailies, which has started a month ago in Calcutta. तो इनको भी हम लोग ने डिलीवरी बैग बना के दी थी. We had a bag chain for keeping papers या bills, details जो लगेज के साथ अपना फूड आइटम्स के साथ मिक्स नहीं हो. ये हम लोग ने पट्टी लगा दी है चेन के ऊपर सो दैट पानी अंदर नहीं जाए बैग के. ये पट्टी लगी हुई है चेन के ऊपर सो दैट ऊपर से पानी अंदर नहीं जाए, तो लगेज का आइटम मतलब फूड का आइटम कोई भी खराब नहीं होगा. ये उबर ईट बैग है. ये थोड़ी छोटी बैग है डिलीवरी बैग में, बट एज पर कस्टमर डिमांड वी डू एवरीथिंग. तो इसमें इंसुलेशन के लिए वी हैव गिवन स्पॉन्ज आल्सो एंड अ फाइबर शीट इनसाइड इट सो दैट खाना गर्म भी रहे इसमें. वी हैव आल्सो अ हार्ड बोर्ड so that bag will not fold once you set up. We also have given water bottle pockets inside it, 2 water bottle pockets or any liquid bottle pocket. We have also given a waistband for the same so that it can be carried easily on a bike. We also do folio bags, side laptop bags जिसको अपने side laptop bag कहते हैं. So like this you can carry, and देखिए what a beautiful printing. It looks so cool and it's just 280 rupees with 5 chambers in it. 1, 2, 3, 4 and 1 inside chamber and a laptop case. Rexin की भी folio bags अपने बनाते हैं. This is Rexin folio bag. This is a bit costlier than the cloth bag. This will come around 650 rupees. One more folio bag with a wide chamber. This will cost you 350 rupees. This is waterproof material and a very big, very
बहुत बड़ा चेम्बर है which can carry many items with a separate sections also. हम हैंड बैग्स भी बनाते हैं कपड़े में. This is one type of handbag. We also this is our USP bag. ये बहुत ज़्यादा चलती है हम लोग की. This is a handbag with 7 chambers in it, and this costs you 260 rupees. अब कहीं भी इस मार्केट मतलब कहीं भी मार्केट में देखोगे ये 800 रुपये के नीचे आपको नहीं मिलेगी. जो मटेरियल है इसका बहुत अच्छा है. अगेन दिस इज वाटरप्रूफ. वी ऑल्सो मेक स्लिंग बैग्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैश कैरिंग बैग्स. ये 1000 डेनियर PU क्लोथ है, लाइट वेटेड क्लोथ. हम लोग जिम बैग्स भी बनाते हैं, एंड ये जिम बैग किस गेथिंग जिम की बनाई है जो सॉल्ट लेक में सिचुएटेड है. सो वी हैव अ शू पॉकेट ऑल्सो फॉर द जिम बैग एंड कस्टमाइज पेंटिंग फॉर द इंडिविजुअल पर्सन. शू पॉकेट. You can keep your shoes away from your clothes and towels. Earphone or wallet keeping space and general space for towel, clothes. You can carry it like this also and shoulder also. Few more designs for gym bags. Again, this have a shoe pocket and a earphone pocket and a main chamber. Look the printing quality. It is so beautiful. कितनी सुंदर प्रिंटिंग हुई है बैग पे. एंड अगेन दिस इज वाटरप्रूफ. ये टाइगर टेप हैंडल है which again looks very beautiful with the bag. ये सब प्रीमियम क्वालिटी जिम बैग्स है. ये भी कैलकाटा में अभी नई जिम ओपन हुई है, इनको जिम, बेस्ड नियर साउथ सिटी मॉल. Looks very beautiful. We also do jute bag manufacturing. Jute bags भी है अपने पास. 13-14 ounce, 14 ounce, 14-15 ounce. जो क्लोथ आप जो जूट बोलेंगे उस जूट में अपनी बैग्स बन जाएगी. With any dimension, any size, with any printing. ये डिजाइन काफी Amazon पे सेल आउट होती है ऑनलाइन मार्केट पे. This also have a chain for the closer. These have 3-4 designs in it. Another kind of a jute bag. This is a laptop jute bag which is running a lot in Europe market out of India, basically USA and Europe. So it have a laptop charger carrying pocket and a laptop case here. Same few more samples for the same design with जिसमें DV हो. This ranges around 350 rupees, 250 to 350. तो सब तरह के बैग्स बनाते हैं. तो हम नॉन ओवन बैग्स भी बनाते हैं. नॉन ओवन बैग में ये नॉन ओवन स्टिच बैग है. ये 90-15 की कोटिंग की हुई है और ये इसे ऑफसेट प्रिंटिंग कहते हैं अपने. दिस इज ऑफसेट प्रिंटिंग. This have a higher gasset also, and this can carry ये 7 से 10 किलो के बीच में वेट इजीली कैरी कर सकता है. One more sample for non-oven stitch bag. Again, this is offset printing. We also make BOPP non-oven bag. This is in very high demand now as the festive season is coming. So this is waterproof again, and this is digital printing, so that you can have other shades also. We also do D-cut, W-cut bags. This is D-cut bag with premium virgin cloth with one color block printing. We can do maximum 4 colors of block printing. 4 कलर अपने इस पे दे सकते हैं मैक्सिमम. ये केजी के हिसाब से आता है. प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 184 रुपीज kg to 260 रुपीज kg. दिस इज ऑल्सो नॉन ओवन बैग, लूप हैंडल बैग which is machine made again. See, this has
different colors of printing, block printing, 3 different colors, and this also have a handle, and this also comes in kg. So coming to next, we also do paper bags. So few kinds of paper bags I will show. This is 220 GSM foil printing paper bag. This have a shining in it. ये गोल्ड हो सकता है या सिल्वर हो सकता है. MOQ is 2000 pieces, and we can have printing over here and this side. Both side we can have printing. This इसका प्राइस लगभग रहता है 24 रुपए से 26 रुपए के आसपास. This ये पिज्जा डिलीवरी बैग है विद गैसेट, काफी चौड़ा होता है. पिज्जा का बेस काफी बड़ा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है ये. दिस इज ऑफ 12 रुपीज, MOQ 2000 pieces. दिस इज ऑल्सो पेपर बैग. दिस इज जनरल पेपर बैग में बना हुआ. ये इको फ्रेंडली ब्राउन पेपर बैग है, रिसाइकल्ड पेपर बैग है ये. प्रिंटिंग क्वालिटी देखिए आप. इवन दिस स्कैन कोड विल वर्क. इसे 3-4 महीने मतलब 6 महीना के आसपास हो गया टाइम. स्टिल इफ यू स्कैन इट दिस विल वर्क. साइड प्रिंटिंग्स भी है. फ्यू मोर सैंपल्स. दिस इज व्हाइट क्राफ्ट 120 GSM पेपर बैग. ब्राउन क्राफ्ट पेपर बैग 140 GSM. ब्राउन क्राफ्ट पेपर बैग 140 GSM. मिठाई बैग है ये, पेपर बैग में बना हुआ है. अगेन ब्राउन क्राफ्ट 120 GSM. इन सब की MOQ 2000 पीसेज है. सो अपने बेल्ट्स भी बनाते हैं. बेल्ट्स की मतलब बेल्ट सेट्स में आते हैं. बेल्ट्स बनाते नहीं, अपने कानपुर से मंगवाते हैं ऐसे, क्योंकि कलकत्ता में बनाने से वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है. तो ये सेट ऑफ 6 में आता है. साइज रहती है 42 इंचेस से लेके 52 इंचेस लेंथ ऑफ द बेल्ट. और ये 6 पीस के सेट्स में लेना पड़ता है आपको. MOQ एटलीस्ट 4 बॉक्सेस. इसे अपने बोलते हैं पिन होल बेल्ट. इसे बोलते हैं HP ग्रेन बेल्ट. इसकी विड्थ 40 cm है. दिस इज द बक्कल. इसे बोलते हैं टैनरी फिनिश लेदर बेल्ट. स्निफ ग्रेन लेदर बेल्ट्स. दिस इज द बक्कल. Few more samples for snuff grain. Antique belts. Snuff grain. Sniff grain. Tan color. Few kitchens in leather. With pocket holder, belt holders. अपने वॉलेट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कलकत्ता में, तुपसिया में. एंड यहाँ पे कुछ सैंपल्स है, आप देख सकते हैं. तो ये हमारे सैंपल्स है. इफ़ यू वांट वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, साइज एंड कलर. यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी डिज़ाइन कवर हो जाती है. ये बाई फोल्ड विथ अ पॉकेट एंड अ होल्डर with a chain, bifold wallet. This is pocket and card holder. This is also called trifold. तो वॉलेट्स में भी काफ़ी लेदर की भी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे काउ एंड शिप. सो दिस इज कॉल्ड हंटर लेदर. दिस इज वेरी प्रीमियम क्वालिटी वॉलेट which comes at 350 rupees for the wholesale price. MOQ at least 50 pieces. For single piece it will cost you 600 rupees. This is oil pull up leather wallet. Wholesale price is 220 rupees. For single piece it will cost you 350 rupees. This is a card holder,
outside the wallet and inside it. This will cost you wholesale 205 rupees. For retail it will cost you 320 rupees. Few long wallets है यहाँ पे, passport holder है यहाँ पे, sling bag है leather में, ladies wallets है कुछ designs, and we will see one by one. This is called long wallet. So it has multiple pockets and you can also keep your wallets and credit card stuffs here. This has a YKK chain and this is also a long wallet. Document wallet also you can say. This is passport holder. You can keep your passport here and some few of your credit cards here. This is a sling bag. ₹1,100 cost. And few ladies wallet. This is 220 rupees. This also have a card holder. This is 275 rupees. And this is 250 rupees. তো এতগুলো প্রোডাক্টস তো আমরা জেনে নিলাম, মিনিমাম অর্ডার কোয়ান্টিটিও জেনে নিলাম। সব কিছু জানার পরে এবার এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটটা আছে তিরুপতি ব্যাগ সেন্টারের ওনার আঙ্কেলের সাথে কথা বলে নেব। হ্যালো আঙ্কেল। ইয়েস, কেমন আছেন আপনি? ভালো। আমাদের যেটা জানার থাকে মেইনলি যে মিনিমাম অর্ডার কোয়ান্টিটি আমরা জেনে নিয়েছি, কিন্তু কীভাবে অর্ডার দেওয়া হবে বা ডেলিভারি প্রসেসটা কি আছে সেটা একটু বলে দিন আমাদের। মানে আমরা যত কোনো অর্ডার নিচ্ছি এগেনস্ট অ্যাডভান্স অর্ডার দিতে হবে, অর্ডারের সঙ্গে অ্যাডভান্স আপনাকে দিয়ে দিতে হবে। তারপরে আমরা মাল রেডি করে আপনাকে ইনফর্ম করে দেবো যে মালটা রেডি হয়ে গেছে, আপনি ব্যাংকে টাকা পাঠাবেন, আমরা ডিসপ্যাচ আপনার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী করে দেবো। ট্রান্সপোর্ট হয়, কোরিয়ার হয়, যেরকম আপনি বলবেন যে এই ট্রান্সপোর্টে আমার মাল দিয়ে দিন, আমরা ওই ট্রান্সপোর্টে মাল দিয়ে দিব। লোকাল ডেলিভারি হলে লোকাল আমরা ডেলিভারি অ্যারেঞ্জ করে দেবো। কাছাকাছি হলে কোনো অসুবিধা নেই, দূরে হলে ওই ডেলিভারি চার্জটা বাইরে সে হয়। এটাই প্রসেস, সিম্পল প্রসেস। আর যারা আপনাদের যদি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটটা দেখতে চায় যে কোথায় ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে সেটা কি দেখতে পারবে আপনাদের বায়ার্সরা? হ্যাঁ, ওই ক্ষেত্রে যারা বাল্ক বায়ার, যারা কোয়ান্টিটি বাইং করবে, তারা যদি দেখতে চাই আমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবো। এমনিতে মানে একা গেলে তো হবে না, আমরা সঙ্গে গিয়ে নাকি আমরা স্টেক করে দেবো যে ইনি লোক আসবেন, দেখিয়ে দেবেন কীরকম সেলাই হচ্ছে, কীরকম মাল কাটিং হচ্ছে, কীরকম ছাপা হচ্ছে, ওই সব দেখতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আর ওভারঅল যত জিনিসপত্র আছে সেইটার মিনিমাম কোয়ান্টিটি কত, মানে একদম মিনিমাম থেকে নিতে হবে যে মানে মিনিমাম থেকে যেরকম ব্যাগের যত কোনো আইটেম আছে মিনিমাম 100 পিস, আর তারপরে বেল্ট, লেদার বেল্ট হলো আর পার্স হলো, এটা মোটামুটি ধরুন 25 পিস ও আমরা দিয়ে দিই, 10 পিসও আমরা দিয়ে দিই, কোনো অসুবিধা নেই রেডি থাকলে। রেডি যদি না থাকে কোনো পার্টিকুলার অর্ডার দেবেন তাহলে ও মিনিমাম 100 পিস আপনাকে বানাতে হবে, কারণ এক একটা ডিজাইনে একটা জিনিস বানাতে গেলে অনেক সময় লেগে যায়, মানে কাটিং করতে, ডিজাইন করতে, সাইজ করতে, কালার অনুযায়ী করতে হয় না। ব্যাগে অনেকগুলো কালার, 20-22টা কালার, তার মধ্যে আপনি বলবেন আমার এইটাই চয়েস, তাহলে ওই কাপড়টাই আমরা বাজার থেকে আনাবো, আর এ নিয়ে ওটা কাটিং করিয়ে প্রথমে প্রিন্টিংয়ে যায় মালটা, তারপরে স্টিচ হয়, সেলাইতে যায়। আচ্ছা, অনলাইনে যারা বাল্ক বায়ার্স রয়েছে তাদের জন্য কি প্রসেসের থ্রুতে যেতে হবে এখানে অর্ডার করার জন্য? আমাদের স্যাম্পল, আমাদের বিভিন্ন সাইট আছে, তাতে দেখতে পারবেন, নাকি অফিসে এসে ফিজিক্যালি দেখতে পারবেন। দেখে নিয়ে তারপরে মানে অর্ডারের সঙ্গে অ্যাডভান্স দিতে হবে, মানে 25% থেকে 40% অ্যাডভান্স অর্ডারের সঙ্গে দিতে হবে, কারণ যত কোনো অর্ডার এগেনস্টে মাল রেডি হয় তার মধ্যে নাম প্রিন্টিং হয়ে যায়, কোনো কারণে পার্টি মানে ডিনাই করে তাহলে ওই মাল তো আমাদের হাফ রেটেই বিক্রি হয় না। মানে আপনি অর্ডার দিলেন তারপরে বললেন আমি তো নেব না, ওই জন্য অ্যাডভান্স নেওয়া হয়, আর কোনো ব্যাপার নেই। আচ্ছা, আমি আর একটা জিনিস এখানে শুনলাম যে সাংরিয়া বলে ব্যাগের একটা কালেকশন রয়েছে, সেটা কি আপনাদেরই ম্যানুফ্যাকচারিং? সাংগ্রা আছে আমাদের ভাইপোরি কালেকশন আর কি, উনি ম্যানুফ্যাকচারিং করছেন ওই নামে,
তা ওনার কিছু কিছু আইটেম আমরা মার্কেটিং করে দিই, আর আমাদের প্রোডাক্টগুলো উনি মার্কেটিং করে দেয় বিভিন্ন সাইটে, তাতে আমাদের দুজনই লাভ হয়। প্রাইস আমাদের একই, মানে সাংগ্রা থেকে নিলে ওই যেই প্রাইস, আমাদের থেকে নিলে সেই প্রাইস, এরকম আমাদের টাই আপ আছে অনুষ্ঠান। আচ্ছা, অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট বা বিভিন্ন এরকম যে সাইটস রয়েছে সেখানে কি একটা করে প্রোডাক্ট আপনাদের পাওয়া যাবে? না, একটা করে প্রোডাক্ট আমরা মাঝখানে দিচ্ছিলাম, কিন্তু এখন বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ ওর অ্যামাজন এরকম সাইট না, তার মধ্যে মানে কিছু প্রোডাক্টগুলো আমরা রেডি করেছিলাম যে এক একটা করে বিক্রি করে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা একটা প্রোডাক্ট পারচেজ করে না, সবসময় আমাদের কাছে কালার থাকে না। এখন আপনি অর্ডার দিলেন যে আমার পিঙ্ক কালার লাগবে, এবারে আমার কাছে পিঙ্ক কালার নেই, তা আমাদের অসুবিধা হয়ে যায়। ওই জন্য আমরা ওটা স্টপ করে দিয়েছি, অনলি বাল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং। Thank you, uncle. So that's it for today, guys. Thanks for watching this video. Like it, share it, and subscribe to our channel. And don't forget to comment, did you like it or not? Ta-da!